बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी ये वीडियो पंजाब पुलिस के बारे में है। पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए है। पुलिस ने आवाम को महफूज रखना होता है। चोरों डाकुओं से, कमज़ोरों को ताकतवरों की ज़्यादतियों से, हादसात से और कानून के नफाज को मुमकिन बनाना होता है। इन्हीं कामों के लिए पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के साथ असला, गाड़ियाँ और ज़रूरी किस्म का इक्विपमेंट दिया जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। पिछले चंद महीनों से पुलिस मज़ालिम की बेशुमार वीडियोस वायरल हैं। मुझे तो शदीद दुख होता है वो जिन्हें आवाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है, वो जिन्हें कानून का नफाज करना है, वही कानून को पामाल करते और आवाम की दुर्गत बनाते नज़र आते हैं। मेरी रिसर्च और मेरा एनालिसिस ये है कि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं जिनका मैंने ज़िक्र किया है। दूसरी एक बात बहुत अहम है, जो पुलिस एहलकार कानून तोड़ते हैं, ये ख़ुद से अपने तय ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकते। इन्हें अपने सीनियर्स या पॉलिटिकल बॉसेस की सपोर्ट हासिल होती है। जब माहौल ऐसा बन जाता है कि पुलिस एहलकारों को अपने सीनियर्स या पॉलिटिकल बॉसेस के माँ पर कानून की धज्जियाँ बखेर कर किसी शहरी पर जुल्म करने का टास्क मिलता है, तो फिर वो अखलाक की तमाम हदें पार कर देता है। नतीजा क्या निकलता है? अपने सीनियर्स और पॉलिटिकल बॉसेस के लिए वो मावराए कानून काम करने के बाद जब जी चाहता है अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गैर कानूनी काम करने शुरू कर देता है। वाक़यात यही बताते हैं कि पिछले 2-3 सालों में पुलिस ने छोटे छोटे वाक़यात पर शहरियों को पीटा, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया, चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल करने की जो रवायत डाली, वो अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी। मुझे दुख उस वक्त होता है जब पुलिस मुज़ालिम की वीडियोस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें पाकिस्तान में भेजते हैं। वो बाहर बैठे कुड़ रहे होते हैं और दुख का इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा पुलिस का महकमा सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त और तकरीम वाला होना चाहिए। क्यों? जब हम मुश्किल में होते हैं सबसे पहले इन्हीं को कॉल करते हैं और यही हमारे दुख का मदावा करते हैं, यही हमारा मसीहा बनते हैं। इसलिए मेरी राय है कि पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान को अपने महकमे की ओवरहॉलिंग करनी चाहिए। ये जानता हूँ कि उनके लिए ये आसान नहीं होगा। हर सीनियर अच्छी पोस्टिंग चाहता है। फ़र्ज़ कर लें कि एक 19 या 20 ग्रेड का ऑफिसर बहुत ईमानदार, प्रोफेशनली इंतहाई कॉम्पिटेंट है, लेकिन फील्ड पोस्टिंग तब मिलेगी जब वो उनको यकीन दिला देगा कि जॉब गिवन विल बी डन। कानून की अमलदारी, इंसाफ और बाई बुक चलने वाला कोई अच्छी पोस्टिंग शायद ही हासिल कर सके। वो रिटायर हो के अखबारों में कॉलम ही लिखते हैं। बहरकैफ इसकी अशद ज़रूरत है कि पुलिस के महकमा की मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जाए, क्योंकि उसके मुज़ालिम की ख़बरें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छप रही हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उनके महकमे की नहीं पूरे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। चंद एक सीनियर अफसरान खुली कचहरी लगाकर आवाम के मसाइल हल करते हुए नज़र आते हैं। ये आसन इक़दाम है और काबिल तारीफ़ है। बहुत सी ख़वातीन पुलिस अफसरान भी एक्टिव नज़र आती हैं। ये भी महकमा पुलिस की अच्छी स्ट्रेटजी है।
اس سے پولیس کا سافٹ امیج عوام تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے اور پولیس سے شدید نفرت میں تھوڑی سی کمی آتی ہے۔ پاکستان اور خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے اربن اور رورل ایریا کے کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے۔ رورل ایریا میں پولیس وڈیرے کے تابع فرمان اور عام آدمی کے لیے خوف کا نشان۔ سب سے پہلے کچھ ایس ایچ اوز جو عقوبت خانے بنا رکھے ہیں اور غیر قانونی طور پر لوگوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، ان عقوبت خانوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ان پرائیویٹ لاک اپس کے بارے میں کبھی کبھار اخباروں میں خبر دیکھنے کو ملتی ہے، کبھی سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو نظر آتی ہے، لیکن یہ پولیس کے لیے بحیثیت محکمہ ایک چیلنجنگ بات ہے۔ عوام پر ہاتھ اٹھانے والے کسی بھی پولیس اہلکار کو ایکسکیوز کوئی نہیں ہونا چاہیے اور اس کی سزا سیدھی ڈسمسل فرام سروس، کوئی واجبات بھی نہیں ملنا چاہیے اور ان کو سزا بھی مکمل ملنی چاہیے، کیونکہ ایسے ملازمین پولیس کے پورے محکمے کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کی موجودہ صورتحال کو ری وزٹ کریں۔ یہ فیصلہ پولیس کا محکمہ خود کر سکتا ہے۔ اگر کسی ملزم کو پکڑنا ہے تو وارنٹ کے بغیر مت جائیں، کسی دوسرے کے گھر کو مقدس جگہ سمجھیں اور کسی صورت بھی دیوار پھلانگ کر اندر مت جائیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ دروازے توڑ کر پولیس اندر داخل ہوتی ہے اور خواتین کے ساتھ مرد پولیس والے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز ایسی نظر آئیں گی، پولیس والے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور خواتین سے بد کلامی کی۔ اگر آپ کو پولیٹیکل باسز گھر میں داخل ہونے کا کہیں تو آپ اپنے محکمے کی عزت کو ترجیح دیں، اس کو اہمیت دیں۔ صاف کہیں، گھر میں داخل ہوں گے، نہ کسی خاتون سے اونچی آواز میں بات کریں گے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے عوام اور پولیس کے درمیان کتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں شدید نفرت بھری ہوئی ہے۔ اس کے سدباب کے لیے لوگوں کے ساتھ میٹنگز کریں، ان کی سجیشنز لیں۔ پولیس مظالم کی جتنی بھی پرانی ویڈیوز ہیں ان کو سوشل میڈیا سے اتروانے کی کوشش کریں اور پولیس اہلکاروں کو تحمل اور قانون کی اہمیت سکھائیں۔ اپنے محکمے کا امیج آپ خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو بڑا بنا کے اپ گریڈ کر سکتے ہیں، قابل عزت اور قابل تحسین بنا سکتے ہیں۔